day. For a day. Mag-workshop po ako. So, i-follow niyo po ako, guys. So, andito po ako sa school, guys. Yes. Guys, i-follow niyo po. Misa sa page niya. Guys, miss na. Tingnan mo, love. Miss na kita. Ay, drops. Taluin na. Guys, so, guys, ayan po sila. Busy po. Black of God. Sila, guys. And here, yeah. Yung video. So, walang magawa sa buhay, guys. Kaya magpa-vlog na lang. Hi, guys. Bye, guys. Love you.